ओडिया एजुकेशन सेंटर रे आपण समस्त को स्वागत। आज क्लासटी षष्ठ श्रेणी पिला अटे। तो निश्चित भाव में जो पिला माने षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुचंती वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु एवं निजर प्रत्येक सांगसाथी को शेयर करने को भूलंतु नाही। जहाद्वारा कौन हेबो ना आपणकर प्रत्येक सांगसाथी माने यार लाभ उठाई पारिबे। जदि क्लासटी आपन को भल लगुच तो निश्चित भाव में लाइक करने को भूलिबेनी एवं तत्सहित कौन करेंगे जदि प्रथम करी आम चैनल को आसते ना सब्सक्राइब करदे। जहाद्वारा कौन हम ना जिते बड़े भी आम चैनल रे एजुकेशन वीडियो अपलोड हम तो निश्चित भाव में तार नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। तो आम यही चैनल माध्यम कौन करें ना क्लास 7 क्लास करें, क्लास 8 भी क्लास करें, बर्तमान क्लास 6 क्लास चली। तो जो भाई भौणी मैंने आपंकर सप्तम श्रेणी में पढ़ुंट अष्टम श्रेणी में पढ़ुंट शेयर करदे। ठीक अच्छे ना। तो आज आम सप्तदश अध्याय रही षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व। तो सही संपर्क में आम आलोचना करवा। तो निश्चित भाव में आम सहित जोड़ी रुहतु एवं वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु। अच्छा पिला माने कहिलो जीव जगत कौन ना जीव मानकु नहीं जो जगतटा तैयारी हेची ताकू आमे जीव जगत बोली कही थाउ। अच्छा जीव माने बंचिया पाई वायु कोण निहाती दरकार। आमर जदि नाक पाटी किए बंद करदेव पिला माने आमे केते समय बंची पारिबा कि बंची पारिबा कि नाही ना। वायु शून्य कोठरी रे छाड़ी दिया जीवो। एटा गोटे घरटा एठी वायु नाही नि पिला माने देखिबो ना। जेतेले क्लासरूम रे लाइन फाइन पळे जाय झुरका कबाट तुमर बंद थाई ना कोन हुए रे बहुत पिला थिबे अणनिश्वासी आमे ही जाय। केतेक पिला सेंसलेस मध्य करंती काहे कि ना तांको शरीर रे वायुर अभाव देखा जाए। जितकी परिमाण रे शरीर वायु आवश्यक करे सेतकी परिमाण नहले कौन हुंती से माने सेंसलेस हो जाती। बुझी पारिछ पिला माने। तो बहिर कौन देछि देखिबा जीव जगत पाई वायु काहीकि दरकार एते। पानी न पीले खाद्य न पीले भी लोक किसी समय पाई बंची जीवो किंतु वायु बिना मनुष्य बंचिबा असंभव। काहीकि आमे अम्लजान ग्रहण करूचे अंगारकाम्ल छाड़ुचे। जेतेले डॉक्टर चेक करती जे गोटे लोक बंची ना मरीची केमती रे से मनुष्य भितर श्वासक्रिया चली ना नहीं देखिकी जानती ना नहीं। प्रश्वास निश्वास चलुची ना नहीं ताकू देखिकी जानते। तो वायु केते गुरुत्व तुम्हें जानी पारुथबो पिला माने। देखो वायु रे कौन रही पिला माने वायु रे अम्लजान रही जोटा कि अम्लजान कौन साहाय्य करे दहन रे सहायक होता है। ठीक अच्छे दहन रु कौन हुए ना ताप शक्ति मिले। आम शरीर रे खाद्य दहन रु शक्ति मिले कि केवल आमर नुह प्रत्येक जीवकोशर शक्ति मिले पिला माने। ये जो खाद्य आम जो खाई दौचे ठीक अच्छे ताकू दहन किए करे पिला माने अम्लजानटा दहन रे सहायक हुए। आ से दहन रु ताप शक्ति जो हुए से ताप शक्ति द्वारा तुमर खाद्यटा हजम होगी शक्ति जो बाहर देहरे मिसे ना पिला माने। तो जीवकोशर एक प्रकार दहन हो शक्ति मिले। तो आम खाऊा खाद्य अम्लजान द्वारा दहन हो शक्ति उत्पन्न हुए ताहाको आमे श्वसन बोली कही थाउ। तो पिला माने एठी तुमर गोटे जिनस आसिला जे श्वसन कहिले कौन बुझ पिला माने ना आमे खाऊा खाद्य अम्लजान द्वारा दहन हो शक्ति उत्पन्न हुए यही प्रक्रिया को आमे श्वसन बोली कही थाउ। किंतु अम्लजान खाद्य दहन करी शक्ति देला बेले अंगारकाम्ल निर्गत हुए जोटा आमे निश्वास माध्यम रे छाड़ी थाउ ना पिला माने। अच्छा तुम मन रे प्रश्न आसुथबो सर आमे अंगारकाम्ल छाड़ले बोली केमती जानिले ना आमे जानिचे अंगारकाम्ल ताप शोषी थाए ना पिला माने उष्म थाए अम्लजानटा ठंडा थाए। तुम्हें जितेले प्रश्वास नौच निश्वास छाड़ुच तुम हाथटा नाक पाखरे रखीदेव पिला माने। जितेले हावाटा टाणुच शरीर भीतर को नौच प्रश्वास करुच सेतेले तुमे माने देखिबो जे हाथटा टिके ठंडा लागिबो पिला माने। आ जितेले तुमे निश्वास छाड़ुच सेतेले देखिबो उष्म लागिबो। ठीक अछि तुमे तो पूरा मास्टरी कर दीच पिला माने आ कोन कहबी छाड़। तापर देख श्वसन केतेक पिला भावती जे सार श्वसन आउ श्वासक्रिया गोटे जिनस कि ना श्वसन गोटे पार्ट होची श्वासक्रिया। श्वसन टोटालटा गला
कौन ना अम्लजान खाद्य को दहन करी जो शक्ति निर्गत है सहीटा को कहुए श्वसन। आ श्वासक्रिय कौन ना नाक बाटे देकी जो हवाटा नेल प्रश्वास कल आ निश्वास छाड़ से सेतकी जिनस को तुमर श्वासक्रिया बोली कह जाए। देख अम्लजान आहरण कल ग्रहण कल शरीर भितर फिर अंगारकाम्ल त्याग कल से ही प्रक्रिया को श्वासक्रिया कह जाए। आ श्वसन होची एई श्वासक्रियार गोटे अंश। कहार किसी डाउट रही कि पिला माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। ठीक अच्छे आपणकर प्रत्येक डाउट क्लियर करने आम चेष्टा करूँ। ठीक अच्छे आपड़ जदि न जनइबे आम केमी जानबू कि नाई ना तुम्हें जानिछ सार मु जानी ना जैवोक्साइड गैस वायुर सर्वाधिक रही एवं केते भाग रही कमेंट बॉक्स रे जनइबो। अम्लजान परिमाण प्राय 1/5 अंगारकाम्ल परिमाण ताठारु बहुत कम। अंगारकाम्लर परिमाण अम्लजान तुलन में कम। ठीक अच्छे ये गोटे प्रक्रिया देती नहीं प्रक्रिया को भी बुझे आम छाड़ानी। देख श्वसन क्रिया रे अम्लजान आवश्यक। दुईटा जार नहीं कि फुल पकई फुल कढ़ी काच बोतल भितर ये तुम दियासिली काठी जड़ाई ये चीनी पानी ढला कौन हो चलो देखा। दुईटी काच बा प्लास्टिक बोतल नेले प्रत्येक किसी गजामुग बा फुल कड़ी पूरा ये फुल कड़ी गोटे पूरे देले बोतल ठिपी बंद करी यह गोटे स्थान रे रखी दिखाई। पर दिन गोटे बोतलर ठिपी खोली से गोटे ज्वलंता काठी पूरा कौन हम काठीटी लिभिगला कहीं ना से जो बोतल भितर जहाँ अम्लजान थिला ना से कोढ़ीटा ग्रहण करनेला आउ अम्लजान नहीं। अम्लजान आम जाचे दहन में सहायक होता है जेहेतु अम्लजान नहीं तेणु से कौन है से अंगारकाम्ल रही तो तुम लिभिगला। शिशिर भितर थिबा वायु रे अम्लजान सरीजु काठीटी लिभिगला। द्वितीय बोतल रे ठिपी खोली किसी स्वच्छ चून पानी पूरा ठिपी बंद करी होला स्वच्छ चून पानी रे रंग बदली गला कि चून पानी दुधिया रंग हो कहीं ना उद्भिद श्वासक्रिया वायु अम्लजान निए और अंगारकाम्ल छाड़े। बुझेगा पिला माने कौन करे वायु अम्लजान निए और अंगारकाम्ल छाड़ी थाए। अंगारकाम्लटा जिते तुम चून संस्पर्श में आसूची चूनटा को कौन धड़ा वर्ण कर देउची पिला माने जानिल। परवर्ती जानिबा जलज उद्भिदर श्वासक्रिया। जलज उद्भिद माने केमिति श्वासक्रिया करिथांती। अनेक उद्भिद गुड़िक जीवन धारण जल रे ही बास करती। आम देखीचे केतेक उद्भिद स्थल भाग थाउचे केतेक उद्भिद जल भाग भी रोचंती नहीं कि एमान को जलज उद्भिद कह जाए। जलज उद्भिद माने जल रे बास करुथबा उद्भिद मानंकु तुमर जलज उद्भिद कह जाए। जेमिति कि प्लांकटन भासमान बा प्लांकटन उद्भिद कहती। सेमाने प्राय जलर उपरी भाग रे बेसी रहंती। या छड़ा केतेक जल बुड़ी भी रहंती पानी रे। नदी जाइछ ना नहीं पिला माने नदी पोखरी तुठ एगुड़ा देखियो ना तुम बही रे जहाँ भी देइछि ना सबू तुम चतुर्पार्श्व रे जहाँ देखुछ ताको आधार करी पाठटा लेखाई। जो पिला निजर चतुर्पार्श्व को भल भाव पर्यवेक्षण करुथुबो देखुथुबो एवं पाठ बही सहित लिंक करि पारुथुबो ना तार जीवन रे पाठ रे कोनोसी भी असुविधा हेबो नाही खसिया पई भी पड़िबो नाही। पद्म फूल सार आम देखीचु पद्म कई प्रभृति जलज उद्भिदर मूल पानी तले पंकरे थाए किंतु पत्र फूल पानी उपरे रहे। आ चिंगुड़िया दल बिलाती दल बोरझांझी पानी रे भासंती। बुड़ी रही उद्भिद जल रे द्रवीभूत होता अम्लजान व्यवहार करती। पानी रे भी अम्लजान रही तो पानी रे जो अम्लजानटा द्रवीभूत होइकी रही ताकू जल भितर बुड़ी रहुवा उद्भिद माने ग्रहण करती। देखुच बोरझांझी दल
ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱୟର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବରଜାଞ୍ଜି ଦଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ, ବିଲାତି ଦଳ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହିଛି ଯେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କଇଁ ଓ ପଦ୍ମ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାରେ ଛିଦ୍ର ଛିଦ୍ର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ଛିଦ୍ର ନଥାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ନା ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମାଟି ଭିତର ଜଳରୁ ନ ପାଇବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଳ ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ରନ୍ଧ୍ରରେ ସେମାନେ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡୁବିଯାଏ ନଦୀରେ, ତାପରେ ଆମ ନାକଟା ଆମେ ବାହାରେଇ ଦିଏ ନା, ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ବାହାରେଇ ଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ ନାକଟା, ସେମିତି ସେ ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ବାହାରେଇ ଦିଏ, ମାନେ ଚେରଟା ବାହାରେଇ ଦିଏ ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କି ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲନି କି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ କେମିତି ଦରକାର, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଦରକାର। ମୂଳ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଇଛି ନା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରାଇକି ଦେଇଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହାଇଡ୍ରା ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହେଲା, ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଷ ଭିତରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛ ପିଲାମାନେ? ଖାଇଛେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ମାଛ ନା ପୋକ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 9 କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନା, ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା। ଆମେ ଗେଣ୍ଡା ବହୁତ ଖାଇଛୁ ସାର୍। ଜଳ ଘଣ୍ଟେଇ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମାଛର ଗାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଉଛ ପିଲାମାନେ। এইটা দেখো এইভাবে ଥାଏ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ମାନେ ମାଟିଆ ଅଂଶଟା ତାର ଗାଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ମାଛକୁ ଆଣିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ଗୋଟେ କାଚ ଜାର ଭିତରେ ରଖିଦେବ, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମାଛଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉ, ତୁମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉ, ମାଛ ହେଉ, ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, କେତେକର ମୂଳ ଓ ଅଧିକାଂଶରେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହେଲା, ପତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛ? ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଛ ପିଲାମାନେ? ଜାମୁକୋଳି ତ ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ବର, ଅଶ୍ୱତଥ ଆଦି ଗଛର ପତ୍ରରେ ତଳ ଭାଗରେ ଅଧିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ଶମାରୀ, କନିଅର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନିମଗ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଓଡ଼ଶମାରୀ ଆଉ କନିଅର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନିମଗ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ କହନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ରାସ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅର୍କିଡ଼ ଗଛ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାହାରିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ମୂଳ ବାୟୁରେ ଝୁଲି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଠି ଏମିତି ଡାଳଟା ବାହାରିଥିବ, ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ଅଲଗା ଗଛ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ତା ଚେର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଝୁଲିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ମୂଳ ବାୟୁରେ ଯେହେତୁ ଝୁଲିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେଇ ବାୟୁରୁ କ'ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନଟା ରହିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାପରେ ମାଟି ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜୀବ। ମାଟିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ରହନ୍ତି। ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ, ଆଜଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଆଦି ବୀଜାଣୁ ଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ କିଏ? ଆଜଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍। ଏଇଟା ତୁମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ଚରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ଥଳଚର। ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଜଳଚର। ନାଇଁ କି? ଅସରପା, ଝିଟିକା, ଶରୀର ବିଖଣ୍ଡିତ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗର ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜାଲି ଜାଲି ଯେଉଁ ଥାଏ, ଏଇଠି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି ପିଲାମାନେ।
ଯାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ବାୟୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ତାପରେ ଜୀବକୋଷର ଶୋଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ବ୍ରଏଲର କଲିଜା କିଏ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର କଲିଜା ଦେଖିଛ ତ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ତାକୁ ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟା ଦେଖିବ ଫୁଲିଯିବ, କମିଯିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ହାବା ଟାଣା। ଦେଖୁନ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ସଂକୋଚନ ମାନେ ସିକୁଡ଼ିଯିବ ସିଏ, ପ୍ରସାରଣ ମାନେ ଫୁଲିଯିବ। ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ନାସାପଥ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନାକର ଯେଉଁ କଣା ରହିଛି ନା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ନାସାପଥ। ଆଉ ଯେଉଁ କଣାଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନାକରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଚୁଟି ଥାଏ ନା ତାକୁ ଶୈଶଳିକ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଳିମୂଳି ଯାଉଛି ବାୟୁ ସହିତ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ରଖେ, ଫିଲ୍ଟର କାମ କରେ। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ, କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର ଏମାନେ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବ କଇଁଚଟା ପାଣିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ବି ଗାଲି ଥିବ ନା କି? ନାଇଁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶୀତ ଦିନ ମାଟିରେ ଚାକିକି ଥାଏ ସାର୍, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ। ଆମେ ତ କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛେ, ଆଉ ବେଙ୍ଗର କଥା କି କହିବା। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ? ଶୀତ ଦିନେ ମାଟି ତଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରହିଥାଏ, ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ହେଲା, ମାଟି ତଳେ ରହିଲା, ଚର୍ମଟା ମାଟି ସହିତ ଲାଗିଲା, ହାବା ବାୟୁ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ତ ସେଥିରୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଜୀବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାୟୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରହିଛି ନାଇଁ କି? ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ଜୀବ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଉ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱସନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବାଘ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା, କିଏ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା, କିଏ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେବ। ଦେଖ ମଣିଷ, ବାଘ, ହାତୀ, ତିମି, ଠେକୁଆ, କଇଁଚ ଏମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। କଇଁଚଟା ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଏକା ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ନା, ତୁମେ ଭାବ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି କି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା? ନାହିଁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ଝିଟିକା, ଜିଆ, ଅସରପା ଏମାନେ ଯେଉଁ ସରୀସୃପ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ରହିଛି ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତମ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱସନ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ବାୟୁରେ ଝୁଲୁଥିବା ଚେର ଦ୍ୱାରା ବି କରନ୍ତି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କିଛି ଜଟିଳ ନଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହିଯାଉଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଗଲା, ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ।